कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत का दोहरा मेयार, SOPs पर अमल में पाकिस्तान में सिर्फ तालीमी इदारे बंद, क्या ये खुला तजाद नहीं? शहरियों की जानिब से सवाल दोहराया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि शादी ब्याह और जल्द से जुलूस जारी हैं, जबकि तालीमी इदारे आए रोज बंद किए जाने लगे हैं। 2 साल से तालीमी इदारों की बंदिश के बायस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है और तालीमी इदारों की बंदिश के बायस बच्चों की तालीम पर मनफी असरात पड़ने लगे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस निजी तालीमी इदारों के कई असातिज़ा भी बेरोजगार हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद शादी ब्याह और सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। क्या कोरोना सिर्फ तालीमी इदारों पर हमला करता है, बाकी जगह ये वायरस मौजूद नहीं और ये फैल नहीं सकता? शहरियों की जानिब से ये सवाल किया जा रहा है। शहरी सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत जल्द से जुलूस की इजाज़त तक देती है, मगर दीगर शोबे भी खुले हैं, आखिर क्यों? सवाल किया जा रहा है कि लॉकडाउन के नाम पर तलबा के मुस्तकबिल से आखिर क्यों खेला जा रहा है? अवाम की जानिब से यह सवाल किया जा रहा है कि क्या शादी ब्याह की तकरीबात में बच्चे शरीक नहीं होते हैं? क्या जलसों में जाने वाले अफराद अपने घर कोरोना लेकर नहीं जा सकते हैं? क्या कारोबारी मराकज़ में रश कोरोना के फैलाव का सबब नहीं बनता? शहरियों की जानिब से ये सवालात किए जा रहे हैं। कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत का दोहरा मेयार, SOPs पर अमल में पाकिस्तान में सिर्फ तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? शहरियों की जानिब से ये सवाल किया जा रहा है। एंकर पर्सन कैपिटल TV मुर्तज़ा डार हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा डार, क्या कहेंगे? ये कंप्लेन तो बजा लगती है अवाम की कि सिर्फ तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं, बाकी जगहों पर क्या कोरोना नहीं फैल सकता? देखें जी, जो आप कह रहे हैं अवाम की कंप्लेन, वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में आज, यानी आज का जो दिन है 8 तारीख, ये वर्ल्ड लिटरेसी डे के तौर पे मनाया जा रहा है। यानी कि दुनिया के तमाम ममालिक इसको तालीम से रिलेट कर रहे हैं। पाकिस्तान एजुकेशन के अंदर ऑलरेडी बहुत ही मसले का शिकार था और है, और अभी तक जो हम एजुकेशनल पॉलिसीज गवर्नमेंट की देखते हैं, आने वाले सालों के अंदर मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंजेस आएगी। अब ये देखिए कि अब ये कोरोना की सूरत हाल है, इसको स्मार्ट लॉकडाउन कहें या सिली लॉकडाउन कहें, ये मैं फैसला आप पे आवाम पे छोड़ता हूँ। लेकिन ये क्या बात हुई भाई कि स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे आप जल्द से जुलूसों की भी इजाज़त दे रहे हैं, आप तकरीबात की भी इजाज़त दे रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट जो है वो आउटडोर के नाम पे, और कभी जो है वो आप धोखा दे के जो है वो अंदर भी रेस्टोरेंट्स के लोगों को बिठा लेते हैं, वो भी चल रहा है। शादियाँ भी चल रही हैं, मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं वो भी हो रही हैं, मार्केट्स भी खुली हैं और एक सर्टेन टाइम तक खुली हैं। एजुकेशन जो कि किसी भी गवर्नमेंट का जो इस सूरत हाल से दो चार और खुसूसन हमारी गवर्नमेंट का, उसको तो एजुकेशन के ऊपर एमरजेंसी का नफाज करना चाहिए, उसको वो तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाने चाहिए जिससे वो ये मेक श्योर कर सके कि बच्चे पढ़ें, चाहे वो नर्सरी के हों, वो KG के बच्चे हों या वो किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों। हमारे यहाँ जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो वो किस मतलब सूरत हाल से दो चार होगा। फिर आप ये आपने देखा होगा, आपने भी बहुत सारी ऐसी खबरें रिपोर्ट की जिसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन का जिक्र किया गया। अब ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आपने भी खबर दी, मैंने भी प्रोग्राम किया, बहुत सारा इसका जिक्र भी हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे बहुत सारे तलबा थे भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, जिन्होंने इम्तिहानात में बैठने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए उस तरह फाल नहीं है जिस तरह ये होना चाहिए। यानी कि आप अगर इसका रेप्लिका या इसको रेप्लिकेट करते हैं कि जी ये हम ऑनलाइन तालीम देंगे, तो मैं आपको फिर ऐसी जगहों के नाम गिनवा देता हूँ जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, कुछ जगह जहाँ पे बिजली की उस तरह एक्सेस नहीं है, कुछ लोगों के पास मोबाइल या लैपटॉप या ऐसे गैजेट्स नहीं है जिसके ऊपर वो बच्चों को पढ़ा सकें। अगर वो पढ़ा भी सकें तो बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो उन चीज़ों से इम्यून नहीं है, उनके बच्चे इम्यून नहीं है। यानी कि आप अपने गिरदो नवा अपने मिलने वालों में या किसी जानने वालों से अगर आप बातचीत करें तो पेरेंट्स के लिए तो ये दर्द सर बन चुका है, और ये तकरीबन हर घर का ही मसला है कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे यूँ लगता है कि बच्चे नई तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि शायद माँ बाप तालीम हासिल कर रहे हैं। सो इस सारी हॉच पॉच, इस कन्फ्यूजन के अंदर और इस डबल स्टैंडर्ड मैं इसको कहूँगा, इसके अंदर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
جس کے اندر آپ یقینی طور پہ میک شور SOPs کو کر سکتے ہیں. یعنی کہ میں نے دیکھا میری اپنی فیملی میں ہمارے اپنے بچے جو ہیں جب اسکول جاتے ہیں تو یہ چیز وٹنس ہم نے کی کہ وہاں پہ اسکول اسٹرکٹ میجرز لیتے ہیں. وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرتے ہیں, بچوں کو بٹھاتے ہیں, ٹیچرز کے باقی اسٹاف کے کورونا ٹیسٹ بھی میک شور کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے ہاتھ میں اس چیز کی کمانڈ ہے کہ وہ طلباء کو آفٹر اسٹرکٹ میجرز پڑھا سکتے ہیں. یعنی ان کی اسٹرکٹنس زیادہ اچھی ہو سکتی ہے نسبتاً کسی تقریب کے یا شادی کے یا ایسے کسی بھی ایونٹ کے. تو گورنمنٹ کے لیے یہ ایک یقینی طور پہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا جس چیز کے اوپر نفاذ ہونا چاہیے تھا ایمرجنسی کا, جس سیکٹر کے اوپر, اس کو ہم کہتے ہیں جی 1 سیکنڈ سے پہلے کہ جی آپ بند کریں. پنجاب دیکھ لیں آپ, KPK دیکھ لیں آپ, اسلام آباد دیکھ لیں, ادھر کی پاپولیشن دیکھ لیں, ادھر کے بچے دیکھ لیں, اور آپ ان بچوں کی آن لائن تعلیم یا ان کی چھٹیاں دیکھ لیں, اور گزشتہ 1-1.5 سال میں جو ان کا حرج ہو چکا ہے. بھائی ہم تو اگر ڈبل شفٹ کے اندر بھی بچوں کو اگلے 1-2 سال بھی پڑھائیں تو شاید پریویس سال کا ہمارا جو خمیازہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا, یا جو لاس ہے, ڈیمیج ہے, وہ نہیں پورا ہو سکے گا. تو آپ اس کو پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پہ بند کر دیں. پنجاب کے اندر آپ دیکھیے کہ تقریباً 1 ہفتے کے لیے پھر انہوں نے اسکول بند کیا, اور اس کے بعد ریویو کمیٹی بیٹھ کے طے کرے گی کہ ہاں جی کورونا کا اسپائک کیسا ہے, ہمیں اسکول بھیجنا چاہیے, تعلیمی اداروں میں بھیجنا چاہیے, بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. تو بھائی آپ دیکھیں یہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر ایسے نہ کریں کہ آپ باقی جگہوں پہ جو ہے وہ لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ تمام ایونٹس بھی ہوں, اس کے اندر پارٹیسپیشن بھی ہو, اور تعلیم کے اوپر آپ ڈکا لگا دیں. اگر آپ کے کوئی پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں یا آپ کے کوئی اور مسئلے مسائل ہیں تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا حل نکالیں. ابھی یہ ایک مسئلہ ایک طرف ہے. دوسرا مسئلہ سنگل نیشنل کریکولم کا بچوں کو پڑھا رہا ہے. بھائی وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے تعلیمی ادارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سنگل نیشنل کریکولم کے اندر بہت سارے کوشچنس ہیں جن کے آنسر ہمارے پاس نہیں ہیں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پرابلمٹک ہیں. تو بچے ایک تو ویسے اسکول جا ہی نہیں رہے, اور اگر یہ جاتے ہیں تو ان کے پاس بہت سارے ادارے ہیں جس کے اندر اس سنگل نیشنل کریکولم کی کورسز بکس ہیں ہی نہیں. بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, HSN کا میں ذکر کروں گا, بیکن ہاؤس کا ذکر کروں گا, اور بہت سارے تعلیمی ادارے جنہوں نے گورنمنٹ سے ٹائم لیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں ٹائم دیں, ہم اپنا بھی کورس ایک ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم اس کورس کو جب فائنل کریں گے, یا اگر وہ ہو پائے گا تو پھر ہم بچوں کو اس کی بکس دیں گے تاکہ وہ اس سے پڑھ سکیں. تو اگر وہ جا سکے اسکول تب بھی ان کے لیے پرابلم ہے, یہاں تو وہ ابھی جانے سے ان کو منع کر دیا. تو اوور آل سچویشن جو ہے وہ کیوٹک ہے, کنفیوژن ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, اور اس کے اندر یقینی طور پہ ایک ڈوئل اسٹینڈرڈ ہے وچ از ایویڈنٹ. یا تو ہر جگہ پہ لاک ڈاؤن کریں, تو معاملات یقینی طور پر گورنمنٹ کو ٹیک اپ کرنے ہوں گے اور اس کا ان کو حل نکالنا ہوگا. اگر یہ نہیں نکالیں گے تو بھائی بہت سارا نقصان ہو چکا ہے, اور بہت سارا نقصان جو ہے وہ سر اٹھائے ہوئے ہے. انٹرنیشنل لٹریسی ڈے میں دنیا آج تعلیم کے نام کے اوپر بہت سارے اقدامات لے رہی ہے, اور اپنی لٹریسی جو ہے اس کو ڈسکس کر رہی ہے اور امپروو کرنے کی باتیں کر رہی ہے. اور ہم ابھی اسی میں پھنسے ہیں کہ جی شادی کی تقریب اجازت ہونی چاہیے اور تعلیمی اداروں میں نہیں جانا چاہیے, اجتماعات کی اجازت ہونی چاہیے, تعلیمی اداروں میں نہیں جانا چاہیے. تو یقیناً یہ ایک افسوسناک چیز ہے, ایک مرحلہ ہے جس کے اوپر حکومت کو یقینی طور پہ جو ہے کوئی پالیسی امیڈیٹلی جو ہے وہ بنانی ہوگی اور اس پہ عمل پیرانا ہوگا. جی ساتھ ہی موجود رہیے گا. اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بالکل عوام اپنی اس شکایت میں بجا نظر آتی ہے کہ صرف تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک طرف بچوں کی تعلیم کا بہت حرج ہو رہا ہے تو دوسری جانب والدین سخت پریشانی کا شکار ہیں, طلباء بھی کنفیوژن کا شکار ہیں, اور تعلیم کا حرج پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے اب حکومت کو کوئی واضح طور پر حکمت عملی اس کے اوپر اپنانی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات پیدا نہ ہو سکیں اور بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو سکے. SOPs پر عمل میں پاکستان میں صرف تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں, یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ شہریوں کی جانب سے اب سوالات اٹھائے جانے لگے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ شادی بیاہ اور جلد سے جلوس جاری ہیں, لیکن تعلیمی ادارے آئے روز بند کیے جانے لگے ہیں. 2 سال سے تعلیمی اداروں کی بندش کے باعث طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ تعلیمی اداروں کی بندش کے باعث بچوں کی تعلیم پر منفی اثرات پڑنے لگے ہیں. اسی متعلق مزید بات کریں گے. اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاداب ریاض, بالکل اس کے اوپر حکومت کو ایک حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو. کافی وقت پہلے ہی بچوں کا ضائع ہو چکا, کیا کہیں گے آپ؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, ये तमाम चीज़ें करके बच्चों के स्कूल जो हैं वो पिछले 2 साल से, जैसे आपने बताया, कि वो तकरीबन मुसलसल बंद ही चलते आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो शादियों पे जो है कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है कि जी आप SOP फॉलो करें और आप शादी में शिरकत कर सकते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि जब ये हमारी पौध जो आजकल इन कोरोना के दरमियान पढ़ाई कर रही है और ये जो मामला चल रहे हैं, जब ये आगे चलेंगे, जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, तो ये 2-2.5 साल का गैप इनको बड़ी बुरी तरह डिस्टर्ब करेगा। और समझ नहीं आती कि ये तालीम दुश्मन पॉलिसी है, क्यों हुकूमत इसको बना के बैठी हुई है। या तो हो ना कि मुकम्मल लॉकडाउन करें, एक तरफ आप ये कहते हैं कि रोजगारी बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को बेरोजगार नहीं होने देंगे, हम इसलिए ऐसे कर रहे हैं। अब बेरोजगार नहीं होने देंगे, यहाँ पर हजारों तलबा जो हैं, जो टीचर्स हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं, वो घरों में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं। ऑनलाइन तालीम के नाम पर बड़े स्कूल जो हैं वो तो अपनी फीसें इकट्ठी करते जा रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है। इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए कि इसको किस तरीके से मामलात को हल करें। और दूसरी बात कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, अभी ये रिसेंटली PDM का जलसा हुआ, फिर जहां पर हुक्मरान जमात वाले जाते हैं, ये बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी गैदरिंग इकट्ठी करते हैं। अब ऐसा लगता है कि शायद कुछ कोरोना तालीम हासिल करने जाता है, उसको ये रोकना चाह रहे हैं कि भाई बच्चों को ना लगे जाके। बस सबका फिर या तो ख्याल रखें। इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है कि आप एक तरफ आपके रेस्टोरेंट्स भी 10 बजे तक खुले हैं, आपकी शादियां भी हो रही हैं, आपके जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, तालीम के साथ ये तो मतलब खुदा न खास्ता ऐसा लग रहा है कि कोई टारगेट किलिंग की जा रही है तालीम की। इस पे हुकूमत को सोचना चाहिए, एक वाज़ेह हिकमत अमली बनानी चाहिए कि किस तरीके से इन चीजों को लेके चलें और मैनेज करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जब ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो वो ये अपने 2 साल मिस ना करें कि भाई ये 2 साल जो उनके साथ हुए थे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा खौफनाक इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब ऑनलाइन तालीम और जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम फीसें देते हैं, तालीम के साथ तरबियत भी होती है। अब बच्चा उठा है, वो आंख बंद है, आधी आंख खुली हुई है, मोबाइल के ऊपर वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, जब उसको ये नहीं पता कि वो जैसे हमारी फोर्सेज में है ना जो डिसिप्लिन सिखाते हैं, इसी तरह स्कूल के अंदर भी बच्चों को तालीम के साथ साथ डिसिप्लिन कि सुबह उठना है, फ्रेश होना है, यूनिफॉर्म पहननी है, स्कूल जाना है, इतने घंटे स्कूल, वो तो मिस कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस पर प्रॉपर सोचे, कोई हिकमत अमली बनाए और स्कूलों को इस तरफ इस चीज का निशाना ना बनाए। अगर कोरोना फैल रहा है तो वो यकीनन सिर्फ स्कूल में नहीं फैल रहा, वो बाकी जो शादी है या शादियों के फंक्शन में भी फैल रहा है, वो जो जलसे जुलूसों में भी फैल रहा है। आप आज इस वक्त लाहौर में इचरे बाजार चले जाएं, अनारकली बाजार चले जाएं, किसी कचहरी में चले जाएं, वहां इतना रश, इतना खौफनाक हालात हुए हुए हैं कि आप तसव्वुर नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पर कोरोना की स्पीड से फैल रहा होगा। क्या सिर्फ बच्चों के लिए ही फैल रहा है? तो ये थोड़ा सा हिकमत अमली थोड़ी सी हुकूमत को चेंज करनी पड़ेगी प्रॉपर, चाहे वो वैक्सीनेशन कराएं या जिस तरह भी कराएं, बच्चों के स्कूल खोलें अल्टीमेटली, वरना जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जी अच्छा, अब एक और चीज़ जो कि लोगों की जानिब से शिकायत की जा रही है, अवाम की जानिब से अक्सर ये शिकायत की जाती है कि तालीमी इदारों को मंथ के स्टार्ट में या मिड में 1 हफ्ते के लिए खोला जाता है। तालीमी इदारे, कुछ तालीमी इदारे जो ऑनलाइन तालीम भी दे रहे हैं और कुछ जो नहीं भी दे रहे हैं, अपनी फ़ीसें वसूल करते हैं और उसके बाद दोबारा से तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है। ये भी शिकायत काफ़ी सुनने में आ रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें तो फिर अल्टीमेटली परेशान होंगे ना वालिदैन होंगे, जो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है वो लाके, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, स्कूलों को खोला जाता है, वो फीसें इकट्ठी करते हैं, वो अपनी किताबें बेचते हैं और फिर उसके बाद हफ्ते बाद कह दिया जाता है कि ये कोर्स तब्दील हो गया, अब नया कोर्स आएगा, यूनिफॉर्म है वो आपने लेनी है, सारा कुछ करके जब आप खरीद लेते हैं फिर आवाज आती है कि जी स्कूल बंद कर दिए गए। फिर जब आप स्कूल लेके, जब अब महीने बाद 15 दिन बाद स्कूल खुलते हैं, 2 महीने बाद स्कूल खुलते हैं, तो पता लगे कोर्स, यानी कि अब तो ये हो रहा है कि आपको जो तनख्वाह मिलती है पेरेंट्स को, वो जाके सीधा सीधा वो अपने स्कूल वालों को दे दें या वो गवर्नमेंट को दे दे कि भाई ये कुछ तुमने टैक्स काट लिया है, जो बचा है वो आपने ये स्कूलों की और फीसों की बद में ले लिया है। मतलब समझ नहीं आ रही कि हुकूमत सोच क्या रही है, प्लानिंग क्या कर रही है। हर तरफ एक तो मुल्क में वैसे ही कोरोना की वजह से मसाइल हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, ऊपर से इस किस्म का बोझ पेरेंट्स के ऊपर डालना, मतलब ये बिल्कुल समझ से बाहर आ रहा है कि किस तरह हुकूमत किस डायरेक्शन में सोच रही है। उन्हें चाहिए
کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کم از کم پیرنٹس کا بھی یہ خیال کریں کہ بھئی آپ جو پیرنٹس ہیں وہ کس طریقے سے وہ آپ اگر بچے کی فیس جمع نہیں کراتے تو آپ کے بچے کو انسلٹ کرتے ہیں, آپ کے بچے کو اسکول سے باہر نکال دیں گے, باہر کھڑا کریں گے. بھائی کیا کریں پیرنٹس؟ ڈاکے ماریں, چوریاں کریں, کیا کریں پیرنٹس؟ حکومت کو اس میں خیال میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو لینا چاہیے, کوئی ایک پالیسی بنانی چاہیے تاکہ جو بوجھ ہے بچے تعلیم حاصل کر سکیں پراپر, اور جو پیرنٹس کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے, جی آپ بات کریں بڑے اسکولوں کی, چھوٹے اسکولوں میں تو انہوں نے ٹیچرز کو جدھر 12-15 ہزار تنخواہ دیتے ہیں انہیں فارغ کر دیا ہے. دیکھیں جب ہم ایک اچھے اسکول میں فیس دیتے ہیں تو اس فیس میں اس کا فرنیچر یوز کرتے ہیں, اس کی الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں, پھر جا کے بڑی فیس بنتی ہے اور لوگ پیرنٹس دیتے ہیں. جو بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے نہ تو وہ اسکول کی الیکٹریسٹی یوز کر رہا ہے, نہ وہ اے سی یوز کر رہا ہے, نہ وہ بجلی یوز کر رہا ہے, اسی طریقے سے نہ وہ فرنیچر یوز کر رہا ہے, نہ وہ بلڈنگ یوز کر رہا ہے, تو آپ تنخواہ تو اسی طرح لے رہے ہیں. تو بڑی عجیب سی سچویشن کریٹ ہوئی ہے. حکومت کو اس کو فوری طور پہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا, ادروائز معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. جی بہت شکریہ. اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض, اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور دونوں کی جانب سے اسی بات پر زور دیا جا رہا تھا کہ حکومت کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ان تمام معاملات کو کس طرح سے مینج کرنا ہے اور کس طرح سے ایک بہتر حکمت عملی لے کر آنی ہے, تاکہ ایک طرف نہ تو بچوں کی تعلیم کا خرچ ہو اور دوسری جانب والدین کو بھی کوئی سکھ کا سانس مل سکے.